औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह वाले समझाते हैं कि आपने डिफेंसिव नहीं होना। जब कोई आप पे कोई एतराज़ करे, जब कोई आप पे तनकीद करे, तो आपने अपने आप को डिफेंड नहीं करना। अगर आप डिफेंड करेंगे तो पेंडा लंबा हो जाएगा, और अगर आप खामोश रहेंगे, खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अल्लाह आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देगा और किसी न किसी मरहले पर वो बात भी खुद ही क्लियर हो जाएगी। मुश्किल लगता है ना? दिल तो ये चाहता है कि फ़ौरन जस्टिफाई किया जाए, फ़ौरन बताया जाए कि नहीं, जो बात आप समझ रहे हैं वैसे नहीं है, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं, हमने तो ऐसा कहा भी नहीं। एक और अल्लाह वाले हैं साहिब इल्म व इरफान, उनकी बात याद आती है। कहते हैं कि जब कोई इंसान राह सलूक पर चलता है तो उसकी ज़िंदगी में 4 टेस्ट आते हैं। एक टेस्ट तो ये आता है कि माली हालात में तंगी आ जाती है, तंगदस्ती का सामना करना पड़ता है, फाकों तक नौबत आ जाती है। दूसरी आजमाइश ये होती है कि जो रिलेशंस हैं आपस के, फैमिली रिलेशंस, वो ख़राब हो जाते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो बाज़-औक़ात इतने हालात बिगड़ जाते हैं और मामलात और ताल्लुकात इतने बिगड़ जाते हैं कि तलाक तक नौबत आते-आते रह जाती है। एक और जो टेस्ट आता है इस राह में कि तोहमतें बहुत लगती हैं, और आम तौर पे अल्लाह वाले कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। आपको पता भी नहीं होता, आपने कुछ किया भी नहीं होता, और आपके नाम से मंसूब कुछ बातें लोगों में गर्दिश करने लगती हैं। अब हुक्म होता है कि आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, खामोश रहना है, तो आपको चुपचाप वो बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उन पे सब्र करना पड़ता है। तो तोहमतें तो लगती हैं, रोशनी की ख्वाहिश में घर से बाहर आने की कुछ सज़ा तो मिलती है। ये बज़ाहिर सज़ा लग रही होती है, लेकिन ये टेस्ट है जिसमें पास होने के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा इनाम व इकराम मिलता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं, ख़ास मर्तबे, ख़ास ओहदे अता होते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान इस मरहले में कहीं पास होता है ना, तो उसके अंदर एक सुकून भर जाता है और उसका ज़र्फ़ बड़ा वसी हो जाता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में जैसी भी बातें कोई आती रहें, तो चूँकि ये एक बहुत बड़े टेस्ट में से उसे गुज़ारा गया होता है, तो वो छोटी-छोटी बातों की फिर परवाह नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि चौथा टेस्ट कौन-सा होता है? तो चौथा टेस्ट जो अल्लाह वाले बताते हैं वो ये है कि टेम्पटेशंस बहुत आती हैं, तरगीबात का सामना करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात वो इतनी चमकती चीज़ें होती हैं, इतनी टेम्पटेशंस होती हैं कि इंसान को बज़ाहिर उसमें कोई हर्ज भी नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उनसे अपने आप को बचाना होता है। तो जनाब, ये सारा कुछ मेरे ज़हन में क्यों आया? कुरान पाक बार-बार हमें बताता है, जब ऐसे लोगों से आपका सामना हो जो आप पे तंज के तीर बरसाएँ, जो आपको खामख़ाही बुरा भला कहें या बाज़ औक़ात लग़्व बातें करें, बेहूदा बातें आपसे करें, या फिर किसी जगह पे बैठ के बात कर रहे हों, तो फिर हमने कैसा तर्ज़ अमल इख्तियार करना है, हमारा रवैया क्या होना चाहिए? अल्लाह वाले क्या करते हैं, जो रहमान के बंदे हैं उनके औसाफ क्या हैं? जब भी वो किसी ऐसी सिचुएशन को फ़ेस करते हैं तो उनका तर्ज़ अमल क्या होता है? आइए कुरान की रोशनी में देखते हैं। सूरह नंबर 28 की आयत नंबर 55, और जब सुने लग़्व बातें यानी निकम्मी बातें, उससे किनारा करें और कहें, हमको हमारे काम और तुमको तुम्हारे काम, सलामत रहो, हमको नहीं चाहिए बेसमझ लोग। यानी हमें जाहिलीन से वास्ता नहीं रखना। तो समझ ये आती है कि ये वो लोग हैं जो फ़ज़ूल बातों को, जो लग़्व, जो निकम्मी बातों को दिल में दाखिल नहीं करते, और जब कभी किसी को ऐसी बातें करते देखते हैं तो उनसे किनारा कर लेते हैं,
اپنی دنیا میں وہ مگن ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کی دنیا میں مگن رہنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں سلام ہے۔ پھر ہم سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 63 دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں، اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ یعنی جاہلون تو کہیں صاحب سلامت۔ یہاں جناب ایک بار پھر بات آ گئی سلام کی، اور جاہلون کی، جاہل لوگوں کی بات آ گئی۔ اسے ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ لغو باتوں کا تعلق جاہلوں سے ہے، اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب ایسی بات کہیں پہ ہوتے دیکھتے ہیں تو ان لوگوں سے کہتے ہیں سلام۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم الجھنے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جھگڑا کرنے لگیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ری ایکٹ کرنے لگیں، بلکہ خاموشی سے اپنا دامن بچا کے وہاں سے اٹھانا ہے، گزر جانا ہے، اس ماحول کا حصہ نہیں بننا۔ عاجزی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، یہ آپ نے غور کیا کہ جن کی چال میں بھی عاجزی ہے اور جن کے جواب میں بھی عاجزی ہے۔ اسی طرح سے سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 72 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکرام کے ساتھ گزر جانا کیسا ہوتا ہے، وقار کا رویہ کیسے اپنایا جاتا ہے، وقار کے ساتھ کسی ایسے نیگیٹو ماحول سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر یعنی لغو باتوں پر، نکل جائیں بزرگانہ اکرام کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ سمجھ یہ آئی کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ ہر بات کا جواب نہیں دیتے، وہ لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ برائی سے تو آپ نے بچنا ہی ہے، لیکن جہاں برائی ہو رہی ہو اس جگہ کے بھی قریب نہیں جانا، تاکہ کہیں اس برائی میں آپ مبتلا نہ ہو جائیں، قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ قربت کہیں نہ کہیں انوالو کر سکتی ہے۔ تو جناب آج کی ساری گفتگو سے سمجھ ہی آئی، جہاں کچھ نیگیٹو کام ہو رہے ہیں، نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں یہ کہ تم کو تمہارے کام سلامت اور ہمیں ہمارے کام سلام کہتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں، الجھے نہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی چال میں بھی عاجزی ہوتی ہے، جن کے جواب میں بھی، جن کے انداز بیاں میں بھی۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ہر بات کا جواب نہیں دیتے، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو جناب سمجھ یہ آتی ہے کہ زندگی میں دوسروں کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات پہ ری ایکٹ کرنا، ہر بات پہ خود کو ڈیفینڈ کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بس بہت سی باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، کیونکہ ہر جنگ جیتنا ضروری نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ جیت کے کیا کرنا ہے؟ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے، اور یہی خاموشی سب سے بلند جواب بن جاتی ہے، اور کبھی محض ایک لفظ سلام ایک بہت بڑا پیغام بن جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔